अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ा ही दिलचस्प दिन था आज। ऐसा दिन था जिसने अच्छों की पोल खोल दी। दो केस थे आज और दोनों केस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो मिसिंग पर्सन का केस था और एक केस था ताहयात ना अहली वाला। एक अर्ली मॉर्निंग था, मतलब ये देखें ना, सुबह 9 बजे 9:15 बजे ये अर्ली मॉर्निंग ही होती है। एक ये कोई 11 11:30 ये जो इस तरह मिड डे टाइप। दोनों केसेस बड़े अहम रिमार्क्स, बहुत अहम चीजें। ये सब तो बहुत आम था ही, लेकिन इस पूरे चक्कर में वो जो एक मखसूस जमात जिसका क्या नाम है, बूझो तो जाने, बूझने का कोई नाम नहीं मिलेगा क्योंकि सबको पता है, एक ही जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो अपने प्रोपेगेंडा, अपनी सोशल मीडिया, अपने झूठ बोलने, अपने नेगेटिव जो रिमार्क्स हैं उसकी वजह से सफ़े अव्वल पे थी, सफ़े अव्वल पर है, सफ़े अव्वल पर हमेशा रहेगी। इसके ऊपर तो पीटीआई भी बहुत फख्र महसूस करती है, हम नंबर 1 सोशल मीडिया पे, हम प्रोपेगेंडा में नंबर। मैं ज़हन साजी करता हूं, इमरान खान साहब तो बड़े फख्र से कहते हैं कि भाई जो मैंने, वो मानते हैं कि जो इमरान खान ने अपने लोगों की ज़हन साजी कर दी, लोगों ने वही मानना है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे ना। यहां पर द बीनर सलीम शो में हमने ये बेड़ा उठाया है कि हमने एक्सपोज करना है, जहां जहां नेगेटिविटी है उसको हमने एक्सपोज करना है। वो नेगेटिविटी जो हमें कल से नजर आ रही थी, कल भी मैंने आपको वीडियो करके बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो एक टिपिकल वतीरा है तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स का, तहरीक इंसाफ के जो यूट्यूबर्स हैं, तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के ऊपर बॉट्स कह लें या बॉट्स नुमा अकाउंट्स कह लें, जिनसे इस तरह के मगलजात और इस तरह की गलत झूठी मन घड़त बातें निकलती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर ये लोग हमला आवर होते हैं। क्यों हमला आवर होते हैं? इसलिए हमला आवर होते हैं क्योंकि पहले ये तरीका है, कोई एक शख्स पोस्ट करता है, उस पोस्ट को लोग रीपोस्ट करते रहते हैं पीटीआई वाले, और फिर पीटीआई वाले उसको रीपोस्ट करते करते हैशटैग बना करके उसको टॉप ट्रेंडिंग पर डाल देते हैं। लेकिन अब क्योंकि मामला यहां पर इस स्पेसिफिक केस में काजी फाइज ईसा साहब का है और था है और आगे कल भी रहेगा, और उसके लिए डरपोक इतने हैं कि नाम नहीं ले रहे। कोई बुजदिल कह रहा है, कोई झूठा कह रहा है, कोई तरह तरह के नाम दे रहा है। मैं तो वो नाम ले भी नहीं सकती, आप जाएं सोशल मीडिया पे आपको जाके पता चलेगा। ये एक सेट पैटर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये ऐसा सेट पैटर्न है कि अगले को गालियां दे करके, अगले को बेइज्जत करके, अगले को इतना रगड़ देना, इतना रगड़ना कि वो इस हद तक बैकफुट पे चले जाए कि फैसला उनके खिलाफ आ ही ना सके। लेकिन भाई अब ये नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप जहां इतना वक्त पीटीआई वाले इस घटिया प्रोपेगेंडा की प्लानिंग में करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, तो भाई अपने बंदों की तैयारी तो करा दो। आप यकीन करें, पीटीआई का एक ऐसा शख्स जिसने मुझे इतना मायूस किया, मैं आपको दावे से कहती हूं कि उसने सिर्फ मुझे ही मायूस नहीं किया, उसने पूरी की पूरी कौम यूथ को मायूस किया। उस शख्स ने इमरान खान को भी मायूस किया। बूझो तो जाने, उसका नाम से शुरू होता है, शुएब शाहीन की बात कर रही हूं। उसको ना आज के दिन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो काजी फाइज ईसा साहब ने बोलती बंद करा दी। सीधी सी बात है। मिसिंग पर्सन का केस था, वहां से बात शुरू हुई, वहां से बात मिसिंग पर्सन के केस से ले गए कहां पर बात, वहां पर बात ले गए कि हाई जी लोगों ने पीटीआई छोड़ दी। क्यों छोड़ी पीटीआई? सबसे पहले तो जब मिसिंग पर्सन की बात हुई तो काजी साहब ने उन तमाम लोगों को, जिनमें शुएब शाहीन साहब सरे फहरिस्त थे, ऐसी टकोर की कि जी बड़ा दिल आप रखते हैं जी मिसिंग पर्सन के हवाले से, बड़ा आपको दर्द दिल है, बड़ी आपको तकलीफ है, बड़ी आपको मसले मसाइल होते हैं, हाँ बहुत आपको प्रॉब्लम होती है, आपको जो है सुई चुभती है। तो भाई मिसिंग पर्सन तो दो और लोग भी थे, 2 सहाफियों का नाम लिया काजी फाइज ईसा साहब ने। शुएब शाहीन साहब इमरान रियाज के बारे में बात कर रहे थे। इमरान रियाज साहब हमें पता है गायब है, मतलब थे, हैं तो नहीं, मतलब अभी तो हैं इधर ही, गायब थे, लेकिन ना जोश खिलाफत में। अच्छा जी, इमरान रियाज साहब गायब थे, महीनों तक गायब रहे, उसके बाद आए। वो तो कह रहे हैं कि बस मैं आ गया वापस, बस ठीक हूं। उन्होंने नहीं बताया कि उनको किसी एजेंसी ने उठाया हो, उनको फौजियों ने उठाया हो, उनको किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया हो, उनको किसी गिरोह ने उठाया हो। उन्होंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन शुएब शाहीन साहब शाह से ज्यादा शाह के वफादार, वो काजी साहब के सामने, मतलब बंदा यही देख लेता है, कोई यही अकल कर लेता है, कोई यही मतलब गेज कर लेता है
I think and I always have this point of view कि शुएब शाहीन एक एजुकेटेड पढ़े लिखे आदमी है, वकील हैं, मतलब तगड़े किस्म के वकील हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं। पता आज तो मैंने बताया ना, एक्सपोज हो गए वो, एक्सपोज, ये सही लफ्ज है, एक्सपोज हो गए। शुएब शाहीन ने कहा कि जी इमरान रियाज बोल नहीं सकते, कपल ऑफ मंथ्स से वो गायब थे, अभी वापस आए हैं और वो सही तरह से बोल नहीं सकते, अब कुछ बोल रहे हैं। काजी फायज ईसा साहब ने उनको बोला कि मुझे इमरान रियाज साहब की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपको 2 सहाफियों का नहीं पता क्या? शायद इस अदालत में उन 2 सहाफियों का नहीं पता आपको जिनके साथ ये सब हुआ? शुएब शाहीन ब्लैंक थे, बोलती बंद। फिर काजी फायज ईसा साहब ने कहा आप नहीं जानते उनको? उन्होंने कहा कि जी कौन ये वो? पता चला कि काजी फायज ईसा साहब ने कहा मतीउल्लाह जान, उसके बाद असद तूर का नाम लिया गया। तो काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि मतीउल्लाह जान को जब उठाया गया तो तब किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी ना, मतलब पीटीआई की हुकूमत थी ना। तो इसके ऊपर शुएब शाहीन साहब फरमाते हैं नहीं नहीं, वो मैंने इसलिए नहीं उनका नाम लिया क्योंकि वो लाइव इशू नहीं है। काजी फायज ईसा साहब ने कहा भाई इनका क्यों नहीं नाम लिया, ये तो यकतरफा नाम है, आप पार्टी बन के आए हैं, आप एक पार्टी कर, आप मिसिंग पर्सन के ऊपर भी पार्टी बन के आए हैं। तो भाई इसके ऊपर खूब शोर शराबा हुआ सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों ने इमरान रियाज खान को इसलिए, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पीटीआई का है, वो पीटीआई को प्रेजेंट करते रहे हैं, रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उनका मुकदमा लड़ते रहे हैं। तो सब ने भाई, आपको पता है ये कौम यूथ का, उन्होंने इमरान रियाज की पोस्टें चुक चुक कर कहा कि जी दिखा दो ये अदालत में, दिखा दो ये चीफ जस्टिस को, दिखा दो ये अदालत। अब नाम लेने की तो हिम्मत नहीं है, अब इसके ऊपर ट्रोलिंग हो रही है। भाई ट्रोलिंग करनी है तो आप शुएब शाहीन की करें, जिसको मतीउल्लाह जान के बारे में नहीं पता, जिसको असद तूर के बारे में नहीं पता। 2 शख्स इस टाइम पर, मतीउल्लाह जान और असद तूर, सिर्फ 2 शख्स ऐसे हैं जो ये खुलकर बरमला आकर बोल रहे हैं कि हाँ उनको उठाया गया, किसने उठाया, कैसे उठाया, वो बात करते हैं। बल्कि मतीउल्लाह जान इस मामले को अदालत में भी लेके गए, इन द लाइट ऑफ द जुडिशरी, इन द लाइट ऑफ द लॉ। क्या इमरान रियाज किसी के पास लेकर गए? नहीं लेके गए। अच्छा चलो जी, ये बात हो गई। अब इसके ऊपर बोलती बंद हो गई, आगे आगे सुने, सुनते जाएं, शर्माते जाएं। मुझे तो लगता है इमरान खान साहब को फौरन शुएब शाहीन से अपना पल्ला झाड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे वकील रखे हैं आपने जिनको कुछ पता ही नहीं है, जिनकी तैयारी कोई नहीं है। वो जब कल मामला आया था, कल बात करनी थी, जब एक्चुअली कल लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर वो इलेक्शन कमीशन वाले हवाले से बात होनी थी, तो तब क्या हुआ? बताए मुझे, तब क्या हुआ? तब गए कोई नहीं, तब मीडिया जहां 4 कैमरे देखे वहां पहुंच गए शुएब शाहीन साहब। काजी फायज साहब बैठे हुए हैं भाई, हाँ जी की करना चाहिए, आए नहीं। आज तो फिर धो डाला काजी साहब ने। अच्छा उसके बाद जी क्या हुआ? उसके बाद जी फरमा रहे हैं कि देखिए जी मिसिंग पर्सन से बात शुरू हुई तो याद हो, देखें जी फरूख हबीब, ये जी उस्मान डार, ये लोग जो है ना पीटीआई छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। काजी साहब परेशान हो गए। काजी साहब कहते हैं भाई एक बंदा, वो कोई कंप्लेन नहीं कर रहा, वो पार्टी छोड़ा है या सियासत छोड़ा है, मैं उसको कैसे डिक्टेट कर सकता हूं कि वो आए और पीटीआई ज्वाइन करें? आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं ऑर्डर करूं कि जी सब लोग पीटीआई ज्वाइन करें? मतलब ये तो टू मच हो गया। मुझे तो लग रहा था कि ये कोई इतना नॉन सीरियस तरीके से शुएब शाहीन साहब ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, टैकल किया, जो कि एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू था। अब आप मुझे खुद बताएं, उस्मान डार साहब कामरान शाहिद के शो पर गए, उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी मर्जी से दिया ना, कामरान शाहिद गन पॉइंट पर तो नहीं लेके गए होंगे। अब जब वो जा रहे हैं तो बता देते कहां थे। उन्होंने कहा जी मैं खुद अपनी मर्जी से गए। जब एक इंसान कंप्लेन ही नहीं कर रहा, उस्मान डार साहब कंप्लेन ही नहीं कर रहे कि किसने उठाया उनको, या तो बताते ना कि जी मुझे एजेंसी ने उठा लिया, मुझे फौज ने उठा लिया, मुझे पुलिस ने मारा, मुझे नवाज शरीफ के गुंडों ने मारा, मुझे नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने मारा। कुछ तो बोलते ना, वो कुछ बोल ही नहीं रहे। फारूक हबीब कुछ बोल रहे हैं अपनी मर्जी से, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में गए हैं। अच्छा काजी फायज ईसा साहब ने पूछा, काजी फायज ईसा साहब ने कहा आप क्या इन लोगों के वकील हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं वकील नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तभी तो फिर काजी साहब ने अच्छी खासी दुर्गत बनाई। तो भाई ये जो मामला है ना कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक सियासी हिकमत अमली के तहत ये मुतारिफ कराया जाए कि जी भाई एक ही मजलूम पार्टी है, एक ही वो पार्टी है जो कि मसीहा के रूप में उसका लीडर सामने आ सकता है और वो पीटीआई है और वो लीडर इमरान खान है। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। सबके कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं, किसी फौज ने, किसी ने कुछ नहीं कराए। जिनके मुस्तरद हुए हैं
تائید اور تجویز کنندگان کا مسئلہ ہے، عمران خان کے خود اپنے اس وجہ سے جو ہے مسترد ہوئے، NA 122 سے جمع کرائے، تائید اور تجویز کنندہ NA 120 سے، مجھے بتائیں اس میں فوج کہاں سے آ گئی؟ سزا یافتہ ہیں، ڈسکوالیفائڈ ہیں، کیسے ان کے کاغذات نامزدگی ایکسپٹ ہو سکتے ہیں؟ نواز شریف کے سائن چلتے تھے جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، جس کی بھی ٹکٹ کو وہ سائن دیتے تھے کہتے تھے نہیں مانا جائے گا۔ یہاں پر کاغذات نامزدگی اگر ریجیکٹ ہو گئے تو فوج پہ ڈالیں گے کیا؟ فوج کے اوپر رونا پٹنا کریں گے؟ پرویز رشید صاحب جب لاسٹ ٹائم سینیٹر تھے اور انہوں نے اپنے ڈاکیومنٹس جب جمع کرائے تو ان کے اوپر پنجاب ہاؤس کا کوئی بل تھا جو انہوں نے نہیں جمع کرایا تھا، ٹھیک ہے؟ شیخ رشید نے بھی ایک مری کے گیسٹ ہاؤس کا بل جمع نہیں کرایا، ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو گئے، وہ تو رونا پٹنا شروع کر دیا، فوج نے کرا دیا، فوج نے کرا دیا۔ پرویز رشید نے تو رونا پٹنا نہیں شروع کیا تھا کہ جی وہ پنجاب ہاؤس کا جو بل ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ تو فوجیوں نے کرایا، انہوں نے فائٹ کیا، نہیں بنے سینیٹر، نہیں بنے۔ روتے ایسے ہیں، اسی لیے تو عدالت میں بولا گیا کہ بھائی اگر آگ سے ڈر لگتا ہے یا آگ سے ڈیل نہیں کرنا آتا تو بھائی جان لوگ کچن میں کیوں آتے ہیں؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کرتے ہیں نا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ، لوگ بھاگے ہوئے، لوگوں نے پاکستان کی ریاست کے اوپر چڑھائی کی ہوئی، معاملہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر کسی کو یہ چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ وہ سیاسی جماعت کے لبادے کے اندر GHQ کے اوپر حملہ کریں، ریاست کے اوپر چڑھائی کر دے، لاہور کے کور کمانڈر گھر کے اوپر حملہ کرے، فیصل آباد کے ISI دفتر کے اوپر حملہ کرے، اور اس کے بعد جی بڑا مزے سے اس سسٹم کا بینیفیشری بن جائے اور پارلیمنٹ میں آ جائے یا وزیر اعظم بن جائے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ہم نہیں ہونے دیں گے بھائی۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں ایکسپوز کرنے کے لیے، میں اپنے ٹیلی ویژن شوز پر، میں اپنے YouTube پر ان کو ایکسپوز کرتی رہوں گی۔ اینی ویز جی آخری چیز جس کے اوپر مجھے ویڈیو ختم کرنی ہے، دوسرا کیس بھی اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کر لینا، اس کے اوپر جو زیادہ بات ہے نا وہ 4 تاریخ کو ہونی ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں 4 جنوری کا جو سورج چڑھنا ہے نا، نواز شریف، جہانگیر خان ترین اور ان جیسے اور لوگ جو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کی آڑ کی وجہ سے، بار کی وجہ سے اپنا کریئر آگے نہیں موو کر پا رہے، ان کو مل جانی ہے کلین چٹ، کیونکہ آج اسی حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ سمپل سی بات ہے، چیف جسٹس نے آج اس حوالے سے سوال کیا کہ اگر سزا ختم ہو جائے تو تاحیات نااہلی کیسے برقرار رہ سکتی ہے؟ سپریم کورٹ نے آج یہ بھی استفسار کیا کہ کیا معمولی وجوہات پر تاحیات نااہلی غیر مناسب نہیں لگتی؟ الیکشن کے لیے بیان کردہ اہلیت کے تحت قائد اعظم بھی نااہل ہو جاتے۔ جی ہاں، یہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر آج کے دور میں قائد اعظم بھی ہوتے تو وہ بھی نااہل ہو جاتے، کیونکہ باتیں ایسی ہو رہی ہیں۔ اینی ویز جی نااہلی کی مدت زیادہ سے زیادہ 5 سال ہونی چاہیے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ ہم آواز ہو کر کے آج اس معاملے کے اندر انہوں نے اپنا موقف پریزنٹ کیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس تھے وہ میں آپ کو بہت اہم تھے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ جی ضیاء الحق نے آئین توڑا، کیا وہ اچھے کردار کا مالک تھا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ انتخابات نہ ہوں، پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دے سکتے۔ اس کا اگر میں الیبوریٹ کروں 2 جملوں میں تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ جو کہ ڈیم والے بابا جی ثاقب نثار صاحب نے کیا کہ جی لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، 5 لوگوں نے بیٹھ کر کے نواز شریف کے حوالے سے فیصلہ دیا۔ پھر اس کے بعد الیکشن ٹرائیبیونل کا جو کہ بیسیکلی ایک قانون سازی ہوئی، اس کے اندر کہا کہ جو لائف ٹائم ہے کیونکہ اس کی کوئی میعاد نہیں ہے تو لہٰذا اس کو 5 سال رکھتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اپنی اس ڈیسیجن کو 5 رکنی بینچ کی ڈیسیجن کو 7 رکنی بینچ کی ڈیسیجن کو ہی اڑانا پڑے گا۔ یہ 7 رکنی بینچ خود سپریم کورٹ اگر اپنی ڈیسیجن کو اڑا دے کہ بھئی ہم الیکشن ٹرائیبیونل اور اس 5 سال والی بات سے ایگری کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر، سود مند، فائدہ مند ہے، رادر دین کہ جس طرح سے اٹارنی جنرل نے آج یہ ایڈوائس بھی کیا کہ بھئی بہتر یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے اور کلیئر کٹ موقف دے، ورنہ آئندہ کے لیے یہ ہو جائے گا کہ اگر سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ دے گا تو وہاں سے الیکشن ٹرائیبیونل یا پارلیمنٹ کے اندر ایک قانون سازی کر کے جو معاملہ ہے وہ 9-2-11 کیا جا سکتا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک ٹسل رہے گی۔ ایک اور بہت اہم چیز جو کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ سامنے آئی کہ وہ یہ جب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو قانون سازی کا حکم نہیں دیا جا سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کے اندر جتنے بھی احکامات دیے گئے، جیسے آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آرمی چیف کو، جو کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ تھے، کہ اگر ان کو ایکسٹینشن دینے تو اس کے لیے قانون سازی کرے نا، اور پھر قانون سازی ہوئی، قانون سازی کی گئی، وہ غلط تھا۔ یہ ہمیں آج پتہ چل رہا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ چیزیں نا وائٹ اور بلیک ہونی چاہیے، گرے نہیں ہونی چاہیے۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔